Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to learn about the last part of 3.3 electrolytic cell, which is the Faraday's first law of electrolysis. Okay, jadi I'm going to cover learning outcome F and G in this video. So first, let's look at the Faraday's law. Is actually describe the relationship between amount of electricity passed through with the amount of substance produced at electrode. Jadi kita tahu untuk electrolytic cell, kita akan supply electricity. So from that, dia akan menyebabkan redox reaction berlaku. Okay, jadi awak ada produk dekat anode, ada produk dekat cathode. So, by using the Faraday's law, kita boleh menentukan berapa banyak produk yang kita dapat dekat anode dengan dekat cathode. Okay? So, Faraday's first law of electrolysis states that the quantity of the substance formed directly proportional to the quantity of the electric charge supplied. Jadi, sebanyak mana charge yang kita supply, sebanyak itulah substance yang kita dapat. Okay? Jadi ini adalah relationship yang kita dapat daripada Faraday's first law of electrolysis. So Q adalah the charge in coulomb and M is the mass of the substance discharged. Okay, jadi M ni bolehlah kita anggap dia sebagai amount of product yang kita dapat dekat anode ataupun cathode. Okay. So since dia directly proportional, so kalau awak increase the electric charge supplied, it will also increase the amount of product. Okay? Jadi kita tahu daripada Faraday's first law tadi, M directly proportional to Q dan kita tahu Q adalah electrical charge. Jadi kenalah tentukan dulu berapa banyak charge yang kita supplied. So, by using this formula, Q equals to IT, kita boleh kira the amount of Q. So, I is current and T is time. So, make sure your time is in second. Okay? So, lagi satu yang kita kena tahu about Faraday's law adalah Faraday's constant. So, Faraday's constant is the amount of electric charge carried by 1 mole of electron. So, 1 mole of electron will carry 1 Faraday. So, 1 Faraday is equals to 96,500 coulomb of Q. Okay? So, relationship ini sangat penting lah untuk awak faham because we're going to use this in the next calculation. Okay, so untuk fahamkan lagi about the Faraday's constant, kita tengok contoh dekat sini. Okay. 1 mole of electron will carry 1 Faraday, which equals to 96,500 coulomb. Okay? Jadi kita tengok sel yang pertama. Apa yang kita nak relate sebenarnya, kita nak tahu berapa mole of electron with our product. So, equation ini sangat pentinglah untuk awak tahu tulis the equation at anode and cathode. Because kita concern electron. Jadi, daripada equation ini, kita boleh nampak 1 mole of electron akan menghasilkan 1 mole Ag. Okey, 1 mole electron akan carry 1 Faraday. 1 Faraday bersamaan dengan 96,500 coulomb. So, means we have to supply 96,500 coulombs baru dapat 1 mole Ag. Okay? What about cell 2? From the equation, 3 mole of electron produce 1 mole of aluminium. So 3 mole of electron produce 1 mole of Al. So kita tahu 3 mole electron akan carry 3 Faraday. So 3 Faraday menghasilkan 1 mole Al. So kalau 3 Faraday, berapa charge yang kita kena supply? We have to supply 96,500 coulomb times with 3. Sebab 1 mole 96,500. Okay? Jadi kalau ada 3 elektron, just darab dengan 3. So kalau supply this much of coulomb charge, baru dapat 1 mole aluminium. Okay. So what about cell 3? 2 mole of electron, 1 mole of zinc.
Jadi maksudnya kita kena supply 2 Faraday. 2 Faraday barulah dapat 1 mol zinc. So kalau supply 2 Faraday means kita kena supply charge sebanyak 96,500 coulomb times 2. Sebab 2 elektron. Barulah dapat 1 mol zinc. Okey? Jadi saya harap awak boleh nampak relationship di dekat sini. Berapa banyak elektron, banyak itulah yang kita kena darab dengan 96,500 coulomb. Okey? Okay, jadi nak lebih faham about the Faraday's law, about the Faraday's constant, kita pergi example 1, the calculation. Okay, jadi untuk example 1, an aqueous solution of CuSO4 is electrolyzed using a current of this much A for 5 hours. So we have our I and our T. Okay, we want to determine how many copper, okay, what is the mass deposited at the cathode. Okay, jadi kita concern dekat cathode sahaja. Berapa banyak copper yang terhasil. Okay, so first step yang kita kena buat adalah kira berapa charge yang kita supply. Jadi kita supply 0.15 A. So that's our current. So times is 5 hour. Don't forget we have to convert to second. Jadi kenalah darab macam ni. Jadinya, okay, tekan calculator sampai awak dapat nilai Q. So supposedly for this you akan dapat 2,700 coulomb. Okay. Step yang kedua adalah kita nak relate dengan mole of electron tadi. Jadi nak relate dengan mole of electron, kenalah tahu equation dulu kan. Jadi it occurs at cathode and melibatkan copper. So at cathode, reduction is occur. Jadi kita kena tulis reduction equation untuk Cu. This is the equation. Daripada equation ini, okay, so that's why this is very important. Awak kena tahu macam mana nak tulis equation ni. Barulah kita dapat relationship between electron dengan product. So from this equation, kita dapat 2 mol of electron. So kalau discharge this much of electron, 2 mol electron akan menghasilkan 1 mol copper. So kalau kita discharge 2 mol of electron, ingat balik relationship tadi, Faraday's constant. 1 mol of electron bersamaan dengan 96,500 coulomb. Jadi 1 mol elektron akan bawa charge sebanyak ni. Tapi awak ada berapa elektron dekat sini? Ada 2. Jadi berapa C? Means 96,500 coulomb kena darab dengan 2 sebab 2 mol. So kalau kita supply this much of Q, baru dapat 1 mol of copper. Tapi in this reaction we supply this much of coulombs only. Kalau kita supply 2,700 C, berapa mol copper? Okay. Jadinya sekarang awak kena kira sampai awak dapat nilai X. So X adalah mol of Cu deposited. So daripada mol boleh dapat mass. Sebab mass sama dengan mol darab molar mass of Cu. Okay. Jadi kira sampai dapat mass ni. Mana jawapan akhir ni? Dapat tak? Okay. Jadi 1 step, 2 step, okay, the 3rd step and the 4th step. Okay, jadi dah settle about this. Okay, kita teruskan dengan example 2. Okay, so for example 2, molten calcium bromide using carbon electrode. So kita pergi soalan yang pertama dahulu. We want to write the equation at anode and cathode. Jadi awak kena tahu dululah ion apa yang terlibat. So dekat sini kita ada Ca2+ dan kita ada Br-. Okey, tak ada air sebab dia adalah molten. So Br- is anion. Anion akan pergi anode, undergo oxidation. Okay, remember liquid phase. Ca2+ is cation, akan pergi cathode, mengalami reduction, liquid phase juga. Jadi kita dah siap soalan 1. Okey. Untuk soalan 2, kalau kita supply current sebanyak 5A for 1 hour, determine the mass of the product at cathode. Again, we want the product at cathode. Kita nak kira berapa banyak, okay, berapa banyak produk yang kita dapat dekat cathode.
Jadinya sekarang apa step yang pertama tadi? Kira electrical charge. So this is our first step. So kita pun masukkanlah ke dalam formula. Remember, time must be in second. That's why kena darab 60. Darab lagi 60. So tekan calculator sampai awak dapat nilai Q. Supposedly you akan dapat 18,000 coulomb. Jadi kita supply sebanyak ini charge. Jadi kita nak tengoklah berapa mass yang kita dapat. What is our second step? The equation at cathode. Tadi dah tulis kan? So salin je balik. This is the equation. So from this equation kita dapat relationship between electron dengan calcium, our product. So from this equation, 2 mol of electron discharge akan menghasilkan 1 mol calcium. Tapi, okay, adakah kita supply this much of coulomb? Okay, macam mana nak tahu berapa banyak coulomb daripada 2 mol of electron? Again, 1 mol of electron akan carry 1 Faraday bersamaan dengan 96,500 coulomb. Okay, so ini kena ingat. So, kalau 2 mol elektron, maksudnya 96,500 coulomb darab 2. Sebab melibatkan 2 mol of elektron. So, if you supply this much of charge, akan menghasilkan 1 mol calcium. Tapi kita supply banyak ni je. So, kita pun masukkan this value dalam comparison. So, kalau kita supply 18,000 coulomb, berapa mol of calcium yang kita akan dapat? So, daripada sini, awak kiralah sampai awak dapat X, mol of calcium. So, daripada mol of calcium ini, awak akan dapat mass by using the formula. Mass is equals to mol darab molar mass. Okay? Jadi untuk yang ini kalsium sepatutnya mol yang awak dapat adalah 0.09326. Okay? 9326 mol. Okay? Tengoklah dapat ke tak. Okay? So jawapan pun dah ada. Settle for example 2 kita pergi kepada try this one. Okay, so for try this one, yang atas-atas ni hanyalah information sahaja. Jadi kita nak tengok apa. This is the reduction half reaction. Okay, so melibatkan reduction. Jadi, berapa mass of gold will be deposited kalau kita supply current of 1.5A selama 1 jam? Sama je macam example 1 dengan example 2 tadi. Awak ada masa, awak ada current, awak nak kira mass. Step dia sama je. Jadi, the first step adalah cari Q, charge. So, kita pun masukkan information yang kita ada daripada soalan. Remember to convert hour to second. So, bila awak kira tekan calculator, you akan dapat this much of coulomb is supplied. Okay, what is our second step? Kita nak relate dengan apa? Mol of electron. Tapi tadi soalan dah bagi equation. So, tak perlulah kita figure out sendiri. Soalan dah bagi. Daripada equation ini, kita boleh relate kalau 3 mol of electron is discharged, akan menghasilkan 1 mol of aurum ataupun gold. Okay, jadi daripada relationship of the Faraday's constant, iaitu 1 mol electron akan carry 96,500 coulomb. So, kalau kita guna 3 mol of electron, means this coulomb must be times with 3. So, kalau supply charge sebanyak ini akan menghasilkan 1 mol aurum. Tetapi, our electrolysis process, kita hanya supply 5,400 coulomb. Berapa mol of aurum yang kita akan dapat? So, darab silang, awak akan dapat nilai X. So, X adalah mol of AU. So, supposedly awak akan dapat 0.01865. Okay. Jadi, daripada sini, bolehlah kira mass by using the formula mol times molar mass of aurum. So, dapatlah berapa gram. Okay. Jadi,
Tengoklah step dia sama je. 1, 2, 3, 4 step. So I hope that 3 example yang kita dah go through ni, awak dah boleh faham macam mana nak buat. Okay? So kita teruskan dengan try this too. So ini agak berbeza sedikit berbanding tadi. Okay, sorry ni. Nanti saya pergi balik dekat sini. Okay. Jadi untuk soalan ini, copper 2 nitrate was electrolyzed by using a current of 1.5 A for 60 minutes at 25 degrees Celsius, 1 atm. Okay, so apa yang lainnya? Lain dia sikit sahaja. Kalau tadi kita nak cari mass, yang ni kita nak cari volume of the gas evolved at anode. Okay, jadi step 1 sama je. Kita kena cari charge dia dulu berapa. So, awak pun masukkanlah information yang ada dalam soalan. Remember, tukar time pergi second. So, ni tekan calculator akan dapat 5,400 coulomb. Okay, what is the second step? We want to determine the mole of electron. Jadi, kena tahu equation dahulu. Soalan tak cakap pun apa produk dia, apa spesies. Jadi, awaklah yang kena tentukan sendiri. So, ini datangnya yang awak belajar previously lah, predicting the product. Okay, jadi awak ada copper 2 nitrate means Cu2 plus dan NO3 minus bersama dengan air. Okay, because it's aqueous solution. Jadi, siapa yang pergi anode? NO3 minus. So, kita ada NO3 minus bersama dengan water. Rasa siapa yang akan terpilih untuk oxidize dekat anode? H2O is more negative, dia yang akan oxidize. Jadi, awak kena tulis equation dia lah. So, it's occur at anode. Remember, oxidation akan menghasilkan oxygen. So, this is the equation. Okay? Jadi, daripada sini, kita dapat relationship 4 elektron, 1 mol O2. So, 4 mole of electron discharge will produce 1 mole of oxygen gas. Jadi, kita akan relate dengan Faraday's constant yang kita dah belajar tadi. So, bila melibatkan 4 mole of electron, berapa kita punya charge coulomb? 96,500 times with 4. Kenapa 4? Sebab 4 mole of electron. Jadi, kalau supply this much of electric charge, akan menghasilkan 1 mol oxygen gas. Tapi kita supply banyak ni je. So, 5,400 coulomb electric charge akan menghasilkan X mol of oxygen. So, kiralah sampai dapat X. Okay, so pun kira. So, sepatutnya untuk X, okay, mol of oxygen, okay, awak akan dapat 0.01399 mol of oxygen. Okay, dah dapat mol of oxygen, nak cari volume. Kita ada N, kita nak cari V. Kita ada temperature, kita ada P. P, V, N, T. So, boleh tak recall balik formula apa yang kita kena guna sebenarnya? So, for this one, okay, you have to use the formula that you have learned in semester 1, chapter 5. PV NRT. Datang baliklah PV NRT tu. Inilah value yang saya dah masukkan. Okay. Jadi, daripada soalan, pressure dah ada 1 atm. Volume yang kita nak cari. Okay. This is the mole of oxygen yang kita dapat daripada sini. This is gas constant 0.08206. Temperature must be in Kelvin. Okay, so kiralah sampai awak dapat nilai volume. Okay, dapat tak? Berapa liter macam jawapan. Okay, kalau guna PV NRT, volume mesti dalam liter. Okay, ingat balik volume mesti dalam liter. Pressure mesti dalam atm. Temperature mesti dalam Kelvin. Okay? So, dah siap untuk try this 2. Kita teruskan dengan try this 3. Okay, jadi yang ini, kenapa saya letak soalan ini? Kalau kita baca this question, is actually quite different lah from the previous question. So, this is the half reaction for electrolysis of water. If this volume of oxygen gas is collected. Jadi, soalan dah bagi amount of product.
at 25 degree Celsius temperature and 755 mmHg pressure. Determine the electrical charge in coulomb. Means we want to determine the Q. Jadi ini soalan ni terbalik daripada example-example sebelum ini. Okay? Jadi untuk menjawab soalan ini, dia macam backward lah daripada apa yang kita buat tadi. So step yang pertama, kalau tadi step pertama kena cari Q. Yang ini step yang pertama, since you are given the volume, kita kena cari mole dulu. So mole of oxygen lah, because this is our product. Ada V, ada T, ada P, nak cari N, PV and RT. So masukkan ke dalam formula. Okay, ni kenapa 755 bahagi 760? Nak tukar mmHg pergi ATM. Okay? So masukkan semua. Lepas tu awak pun dapatlah nilai mol. Okay, jadi saya harap dah kira Jangan salin je tau. Tolong kira tau. Buat sekali. Lepas tu baru check jawapan awak. Okay? So bila dah dapat mol, okay, dah buat step yang pertama. Okay, step yang kedua sama je macam tadi. Kita nak relate dengan elektron. So since this question already give the equation to you, so we know that 4 mole of electron produce 1 mole of oxygen. Okay, jadi step yang kedua dah dapatlah relationship. 4 mole of electron menghasilkan 1 mole of oxygen gas. Jadi, kita boleh relate dekat sini. 1 mole of electron produce akan menggunakan discharge 4 mole of electron. So, kalau 4 mole of electron, berapa coulomb? We know that 1 mole of electron akan carry 96,500 coulomb. So, kalau 4 mole means times with 4. So, kalau 1 mole oksigen terhasil, kita kena supply charge sebanyak ini. Tapi, berapa banyak mole of oksigen yang terhasil daripada electrolysis ni? Banyak ni je. So, kita pun masukkanlah ke dalam comparison. So, kalau 3.08589 darat 10 kuasa negatif 3 mole of oksigen yang terhasil. Berapa charge yang awak kena supply? So, kira X dapat dah jawapan dalam charge coulomb. Dah siap. Okay? So, hopefully boleh dapat jawapan ni. So, for try this 3 is done. We move to try this 4. Okay, untuk soalan ini, kalau kita baca, the equation is given to you. So, student wants to fill a balloon with hydrogen gas. How long? Means kita nak cari time. Current dah ada. Kalau kita buat electrolysis of water dan menghasilkan 10 liter of the gas with this pressure at this temperature. Volume dah ada, pressure diberi, temperature diberi. So nak cari T. We know that T ni dapat daripada Q. So Q sama dengan IT. Maksudnya sekarang I dah ada, T nak cari, Q yang awak kena determine first. Macam mana nak kira Q? So, macam try this 3 tadilah. Apa step pertama? Mole of hydrogen. So, ada V, ada P, ada T. Obviously, awak kena guna PV and RT. So, kita masukkan ke semua value yang kita ada dalam soalan ke dalam formula. So, kira sampai awak dapat N. So, this is the mole of hydrogen produced in this reaction. So, what is our second step? Sama juga kan kita nak relate dengan elektron. So, soalan dah bagi equation. From this equation, 2 mole of electron produce 1 mole of hydrogen gas. So, kalau discharge 2 mole of electron akan menghasilkan 1 mole of hydrogen gas. So, kalau kita discharge 2 mole elektron, berapa coulomb yang digunakan? Kena darab dengan 2. So, kalau kita nak hasilkan 1 mole hydrogen gas, kena supply charge sebanyak ini. Tapi, in this reaction, kita produce berapa mole hydrogen gas? 0.3815 mole je. So, berapa charge? So, pun kira lah sampai awak dapat X.
So, X ni adalah dalam coulomb. So, ini adalah Q. Okay. Jadi, Q awak dah dapat. I awak ada. Bolehlah dapat time. So, hopefully boleh dapat jawapan ni. Okay. So, dah siap untuk try this 4. Jadi, saya dah explain ke semua soalan yang ada dalam nota dan saya harap, okay, you dah buat dan tengok video ni untuk check jalan kerja dan jawapan sahaja. Jadi, saya tambah 2 lagi soalan, okay, extra. Ini adalah another type of question yang boleh ditanya. So, kita pergi sekarang, extra question 1. So, I hope that, okay, you can try to answer this question first, baru datang balik. So, mungkin boleh pause dulu, okay, lepas tu baru tengok baliklah untuk check solution awak betul ke tak, okay? So, electrolysis of sodium sulfate produce 0.84 liter of oxygen at 1 atm 25 degrees Celsius. Okay, so ini dah ada volume. We want to determine the number of Faraday. Sebelum-sebelum ni tak ada pun tanya pasal Faraday. Jadi kita nak tengoklah sekarang macam mana nak buat. So, step yang pertama sama je macam tadi. You kena kira mole of oxygen gas dulu. So, kalau awak dah diberi volume ataupun mass, awak kena cari mole dulu, okay? So, kita rasa kita kena guna formula apa? Kalau awak ada V, ada T, ada P. PV and RT. So, masukkan ke dalam formula sampai awak dapat N. So, supposedly N awak adalah ini. Step yang kedua. What is the second step? We want to determine the mole of electron. Tapi soalan tak bagi pun equation. Jadi awaklah yang kena tentukan equation dia apa, okay? So, kalau dia produce oxygen gas, okay, so oxygen gas ni, kalau kita tengok sodium sulfate, dia ada sodium, Na+, lepas tu dia ada SO4 2-. Awak rasa kan datang daripada mana oksigen ni? Datang daripada H2O. Okay? Sebab ini adalah solution. So, maksudnya ada air. Kalau produce oxygen gas, bermaksud H2O undergo oxidation. Okay? Jadi, hopefully boleh ingatlah equation dia macam mana. This is the equation. Berlaku di anode. So, daripada equation ini, kita dapat relationship 4 mole of electron produce 1 mole of oxygen gas. So, 4 mole of electron produce 1 mole of O2. So, kita tahu 1 mole electron akan carry 96,500 coulomb. Tapi kita tak berminat dengan coulomb. Sebab soalan tanya Faraday. Bersamaan dengan 1 Faraday. Jadi, kalau 4 mole of electron, awak rasa berapa Faraday? 4 Faraday. Jadi, untuk menghasilkan 1 mole of oxygen gas, memerlukan 4 mole of electron kan? Bermaksud, kena supply 4 Faraday. Tapi, banyak ni je oxygen gas yang awak hasilkan daripada electrolysis ini. So, kalau 0.03433 mole of oxygen gas terhasil, berapa Faraday? So, darab silang dapatlah nilai X Faraday yang kita cari. Dah siap. Okay? Hopefully bolehlah dapat jawapan ni. Okay. Jadi, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk video ini. Extra question 2. So, hopefully awak boleh baca soalan dan try dulu. Okay? Lepas tu baru tengok jalan kerja. Okay? If 2 Faraday current deposit 40 gram of Y on cathode, what is the formula of Y ion? Given that this is the relative atomic mass for Y. Jadi ini maksudnya Y ion ni dia nak berapa charge, okay, untuk Y. So kalau awak dah diberi mass, ingatlah macam tadi kan volume dah dapat kan, ni mass pula dah dapat. Apa step yang pertama? You have to find the mole of Y solid. Okay? Jadi, kalau amount of product dah diberi kepada awak, kena cari mole dia dulu tau. So, molar mass dah diberi, kita pun masukkanlah ke dalam formula. So, we know that mole equals to mass divide with molar mass. Okay, so 40 divide with 60, dapat ini sebagai mole. Okay, what is our second step?
Walaupun kita tak tahu dia punya charge apa, metal dia pun kita tak tahu apa, tapi kita tahu dia berlaku di cathode. So, bila berlaku di cathode, dia adalah melibatkan reduction. Okay? So, kalau reduction, okay, let's say that kita tak tahu charge dia apa, so kita letak X dekat sini. So, YX plus, okay, YX plus in aqueous, dia akan terima X elektron menghasilkan Y solid. Okay? Jadi, sekarang kita nak tentukan ni, kita nak tentukan berapa charge dia ni. So, from this, okay, kita tahu X mole of electron akan produce 1 mole of Y. Okay? So, now kita supply 2 Faraday. So, 1 mole of electron will carry 1 Faraday. So, kalau supply 2 Faraday, bermaksud, okay, 2 mole of electron. So, saya tulis dekat sini. 2 mole, bukan, okay, sorry. 2 Faraday supply bermaksud dia discharge 2 mole of electron. Okay. So, kalau supply 2 Faraday bermaksud melibatkan 2 mole of electron. So, kalau supply 2 Faraday, discharge 2 mole of electron, menghasilkan this much of Y. So, kalau kita menghasilkan 0.6667 mole of Y, means akan discharge 2 mole of electron. Okay? Okay, ataupun nak lagi faham, saya tulis dekat sini. Kalau menghasilkan 0.6667 mole of Y, kena supply 2 Faraday. So, 2 Faraday adalah 2 mole. Okay? Jadi, sekarang kita nak kira kalau 1 mole of electron, kalau 1 mole of Y akan melibatkan X mole of electron. Ni. So, darab silang juga sampai awak dapat nilai X. So, bila awak darab silang, okay, awak akan dapat X sebanyak 2.999 mole of electron. So, ini kita boleh bundarkan kepada 3. So, kalau X, okay, kalau X elektron nilai dia 3, so bermaksud X ni pun samalah. Jadi, kita dapat Y3 plus aqueous plus 3 electron produce Y solid. Jadi, what is the formula for Y ion? Therefore, the formula for Y ion equals to Y3 plus. Dah siap. Okay? So, saya harap boleh faham untuk extra question 2 yang saya explain dan juga extra question 1. Jadi, ini adalah bentuk soalan yang berbeza sedikit lah daripada yang kita go through dalam soalan-soalan nota. Okay? So, saya harap boleh fahamkan about Faraday's first law of electrolysis. We can determine the amount of product from the coulomb, okay, charge, ataupun terbalik. Daripada amount of product, kita boleh tentukan charge ataupun Faraday. So that is all for this video. I really hope that you understand about Faraday's constant, Faraday's first law of electrolysis. So that is all. Thank you for listening.